तू केमिति कौन कर जाउछु भयानो चौदाता ए तुम मान खुशी पाई निज खुशी को सारा जीवन जलांजलि से दादा को एत बड़ कथा कहवा तुम विवेक तुमको बाधा दौदी रे एमती बाधा दौदी रे कहवाकू बाध्य कहीं चोरी करने पूर्वर दादा से चिंता करवा दादा चोरी कर तुम्हें कही पार हाँ कहूँ अरे केमिति तुम कही पार जो दादा धीरे बाची को मोर बोली कहू नथिले अंगुठी तुम ऊपर उठेला बेलू हाथ चलुला से दादा को तुम एत बड़े कथा केमिति कही पारुछ रे केमिति कही पारुछ तमे तुम्हारे सामने आलो केते बड़े कथा कहूची जदि अपराध करिछ त सामने तुम आते जाओ कौन मानिबी तो मानि साइछि जे भाजो तो आसीछि केवल विचार बाकी अछि तो सही गले सब हेतिबो खुशी आके निर्दोषी मुद्दा अरे आलो तुम सामने जदि तुम दादा किसी भूल करिसंती खाली मु कहूची जा शास्ति दबा कथा तुम मते शास्ति दियो किंतु सब पर भी गोटिए कथा मने रख आज होची सावित्री अमावास्या ए सावित्री अमावास्या आकाश जदि तुम भीतर को पसी आसी किसी भूल करिछि जा शास्ति दबा कथा तुम मो आकाश को शास्ति दियो दरकार पड़े ता करी मारी बाहर करे भूल मो करिछि मो पाई काहे से लोग शास्ति पाइबे हेलो ओ हे बस अरे पागल तुम्हारी अभी कौन गोपी जाऊ चले ए लो कोता मानो हालो तुम केते बड़ा कथा कहि गला तुम कोन ताकर प्रतिशोध नबनी ताको कोन बुझाई नहीं पारिबनी आइ तुम दादा को हाथ उठाई मारिबा ताको जेल पारिबा अपराधी सजाइबा ताको प्रतिशोध तमे नबनी तुम्हें मत देखिए बहु शिखा जीन्स परिवर्ते केमिति साड़ी पिंधि आसी शांति रस पालन करबा एठी आसी मु जहा देखिली सतरे मो आखिरा पूरा पवित्र हो गला अन्ना भितरे गोटे इडिया तम पुरो हाथ उठेला तमे चुपचाप छिड़ाइछ अरे माने गांधी जी गतिनी माकड़ हेई देखे चली चली ए माइचा तले ए साधारण कथा को नहीं एते बड़ कर न मु तो आप तो बोलछी ए सड़क पर हम कुछ बात होइते ए अंदो ए पुत्रा प्रेम तुम पाखरे रख गोटे इडिया थाना में पसी मो स्वामी पुरो हाथ उठे देला ए साहस आलो तमे आ किसी स्टेप नेबो ना मु तुम ऊपर ऑफिसर पाखरे कंप्लेन करबी से तुम साना भाई मते बलात्कार करे पई चेष्टा कर तमे कौन तमे मु तमे कौनसी कथा सुनिबिनी पूरा फेस टू फेस सीता ए आज रे घटना पाई मु संपूर्ण दायी जदि भाबुछु मु भूल करछि ताले मु कहछि ए मु पिठी पटे जाउछि माने छतु सावित्री नहीं रे जे तो मु आसी समो जहाँ भी क्या से मत पिटू अरे मनो मारी मत पीट दे नहीं दादा भूल तो मु करिछि ना मु दंड पाइबा उचित तमे काहे मो मो पाई दंड पाइबो नहीं लालो तू जहाँ पिटबा कथा अरे मत पी मु दंड करछि ठीक अछि मनो मारी पी मु ताको क्षमा कर देबी तू मते शर्त रे मां जहाँ दंड को दो कथा तुमे मत दियो असना मो शर्त होछि शर्त ए इटेटा जेमिति एठी मो स्वामी ऊपर हाथ उठाइछि सेमिति आलोपी तक मन इच्छा तक पिट्टी सीता
ତାରି ମୋ ପୁତ୍ର ମାନ ଫୁଲର ଖାତାରେ ମୋ ଦେହ କଣ୍ଟା ଫୁଟା ପରି ଲାଗେ। ମୋ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଗଳେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାଲୁକକୁ କୁହ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପିଟୁ। ମାର ମତେ ମନ ଭରିବା ଆଲୋ ଛିଡ଼ା ଆଲୁ କାହିଁକି ମତେ ମନ ଭରି ମାର। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ କାହିଁକି? ଚୋରକୁ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ ପିଟେ, ତମେ ବି ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିଟି ଦଉନ। ଆରେ ଯାଅ। ମୋ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ ମାର ମାରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲ କେମିତି? ତମେ କିଛି କୁହନି ରେ, କିଛି କୁହନି। ଅପରାଧ କରିଛ ସେଇଠି ବସି, ଆଉ ତମେ କିଛି କୁହନି। ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣିକୁ ସୁନାର ଲେପ ଦେଇ ତାକୁ ସୁଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସେ କେବେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳେଇଲା। ବେଙ୍ଗି ପିତଳକୁ ସୁନାର ଲେପ ଦେଇ ସୁକେଶ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସେ ତାର ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେଇ ଦିଏ ନା। ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଇ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ, ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି। ତତେ ମୁଁ ସାର୍ବାଇ ହିସାବରେ ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ତୁ ଆଜିଠୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ନାଇଁ, ଇଏ ଆମ ଘର କଥା ଆମ ଘରେ ରଖିବାକୁ ତୁମେ କଥାକୁ ଏତେ ବାଟ ନିଅନି। ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମେ ଏବେ ଚାଲିଯାଅ ଚନ୍ଦନ। ନାଇଁ ଦାଦା, ମୁଁ ଏକା ଆସିଯିବାକୁ ଆଜି ଫେରିଯିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ପୁରା ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, এইটা হচ্ছে রিলিজ অর্ডার। এথর মো ক্লায়েন্টକୁ ନେଇଯିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏଥର ତମେ ଆସିପାର। ଆକାଶ ଭାଇ, ତମେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦନ, ତମ ଗୁଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ରେ ଚନ୍ଦନ, କାହିଁ ଆକାଶ ଭାଇ? କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଖରାବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଯାଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର। ସୁସ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଲେ କେବେ ସୁସ ମେଣ୍ଟେନି। ସୁସ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ହେଲେ ପାଣିର ଦରକାର ପଡ଼େ। ପାଣିର ଭୋକ ବିକଳରେ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ମହାକାଳ ଫଳକୁ ଯଦି ଆପେଲ ଭାବି କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ତ କେବେ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେନି, ବରଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟାଏ ମରିଚିକା ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛ। ଆସୁଛି ନମସ୍କାର।